السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق 3 بھرپور طریقے سے جاری۔ تہران نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات کا 18واں مرحلہ کیا مکمل۔ جواب میں اسرائیل نے اصفہان پر کیا حملہ۔ اسرائیل کے ایران پر حملے اور غزہ کی تباہی پر ہندوستان کی خاموشی تشویشناک۔ سونیا گاندھی نے دی ہندو میں لکھا اہم ترین مضمون، ہندوستانی حکومت کو انصاف سے کام لینے کا دیا مشورہ۔ قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلط کردہ جنگ نے نہتے علاقے کو مکمل تباہی کی جانب ڈھکیل دیا۔ اسکولز اور ہسپتال بدترین مسائل کا شکار، تازہ فلسطینی رپورٹ میں انکشاف۔ پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے کیا نامزد۔ ٹرمپ کا چھلکا درد، بولے میں کچھ بھی کروں مجھے نہیں ملے گا انعام۔ ہند پاک جنگ رکوانے کا پھر کیا تذکرہ۔ دنیا بھر میں ہو رہی جنگوں سے روسی صدر پوتین فکر مند، تیسری عالمی جنگ کا ظاہر کیا اندیشہ۔ اور دنیا بھر میں 16 ارب لاگ ان تفصیلات لیک ہو گئیں۔ گوگل، فیس بک اور ایپل جیسے پلیٹ فارم کے صارفین متاثر۔ گوگل سیفٹی انجینئر نے کہا ہم سائبر سیکیورٹی پر کر رہے ہیں تیز ترین اقدامات۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے آج کی بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق 3 بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ تہران نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے کئی علاقوں میں میزائلوں کی برسات کا 18واں مرحلہ مکمل کیا۔ اسرائیلی فوج نے خود اعتراف کیا کہ ایران کی جانب سے فائر کردہ میزائلوں سے نقصان پہنچا ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے بھی اصفہان سائٹ پر حملہ کر دیا، جو ایران کا اہم جوہری تحقیقی مرکز ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ خاص رپورٹ۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق 3 بھرپور طریقے سے جاری ہے اور تہران نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات کا 18واں مرحلہ مکمل کر لیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے نئی کارروائیوں میں صہیونی فوجی مراکز، 2 فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے آج صبح اعتراف کر لیا کہ ایران کی جانب سے فائر کردہ میزائلوں کے بعد وسطی علاقوں میں کئی مرتبہ سائرن بجانے پر مجبور ہونا پڑا اور صہیونیوں کو پناہ گاہوں میں جانے کی تلقین کی گئی، جبکہ تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی۔ ایران کے 5 میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا، تاہم کچھ میزائل اور ان کے ملبے نے وسطی اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ میزائل حملے ان کی 18ویں کارروائی کا حصہ تھے، جن کا ہدف بن گورین ہوائی اڈہ اور مختلف فوجی مراکز بھی تھے۔ ایک 3 منزلہ عمارت میں بھی اسرائیل میں شدید آگ لگنے کی اطلاع ہے، جہاں فائر بریگیڈ اور امدادی ٹیمیں پہنچ گئی۔ ایک ایرانی میزائل اور دفاعی نظام سے گرنے والے ملبے نے وسطی علاقے کو نشانہ بنایا۔ ایک میزائل تل ابیب کی عمارت پر گرا، جس کے بعد علاقے میں ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ ہولون شہر میں بھی ایک عمارت میں آگ لگ گئی، جو ایران کے حالیہ میزائل حملے کے نتیجے میں بھڑک اٹھی تھی۔ صہیونی ریڈیو نے اطلاع دی کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب 2 ایرانی ڈرونز حفا اور شمالی علاقوں کی جانب گھس آئے، جنہیں فضائیہ نے تباہ کیا ہے۔ ایک ایرانی ڈرون جولان کے کھلے علاقے میں گرا، جبکہ ایرانی حملے میں حفا میں کم سے کم 33 افراد زخمی ہوئے۔ جمعے کو ایران کی جانب سے شمال قابض اسرائیل میں دور مار بھاری میزائلوں سے حملے کیے گئے اور اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں مجموعی طور پر 100 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ اس دوران تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اب جوابی حملوں کا پھر ایک مرتبہ آغاز کیا ہے اور اصفہان سائٹ پر حملہ کر دیا۔ فوری طور پر نقصانات کے حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ ایران کے اصفہان سمیت متعدد اسرائیلی حملوں کی اطلاعات انتہائی نازک سمجھی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم جوہری تحقیقی مرکز کا گھر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اگر امریکہ اسرائیل کی جارحیت میں شامل ہوتا ہے تو یہ ہر کسی کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے دی ہندو میں شائع شدہ اپنے تفصیلی مضمون میں اسرائیل کی جانب سے ایران پر حالیہ حملے اور غزہ میں جاری انسانی بحران پر حکومت ہند کی خاموشی کو سخت تنقیدوں کا نشانہ بنایا۔ سونیا نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جارحانہ، شدت پسند اور امن دشمن قیادت کا نمائندہ قرار دیا۔ حکومت ہند پر سونیا گاندھی نے زور دیا کہ وہ ایران اور فلسطین پر انصاف سے کام لے اور درست فیصلے کیے جائیں۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔
कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने द हिंदू में शाये अपने तफसीली मजमून में इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हालिया हमले और गाजा में जारी इंसानी बहरान पर हुकूमत हिंद की खामोशी को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ जो हमला किया वो न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि एक तरफा अस्करियत पसंदी की एक ख़तरनाक मिसाल भी, जिसके संगीन इलाकाई और आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। सोनिया गांधी के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ईरान में इसराइली बमबारी और कत्ल की शदीद मजम्मत की। इन हमलों को उन्होंने इसराइल की उन पॉलिसियों का तसलसल करार दिया जो हालिया बरसों में गाजा में भी देखने को मिली है, जहां आम शहरियों और इलाकाई इस्तेहकाम को नजरअंदाज करते हुए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। सोनिया ने खबरदार किया कि ऐसी कार्रवाइयां सिर्फ मजीद बदअमनी और तसादुम को जन्म देंगी। मजमून में लिखा गया कि हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती बातचीत के 5 दौर मुकम्मल हो चुके थे और 6वां दौर तयशुदा था। सोनिया ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जारहाना, शिद्दत पसंद और अमन दुश्मन क़यादत का नुमाइंदा भी करार दिया, जिसने फ़लस्तीनी इलाकों में आबादकारी, इंतहा पसंद जमातों से इत्तेहाद और खित्ते में मुसलसल जंग की फिजा कायम रखी है। सोनिया गांधी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी तनकीद की और कहा कि जो सदर कभी अमरीका की न खत्म होने वाली जंगों और फौजी और सनती इत्तेहाद की मुखालिफत करते थे वो अब उन्हीं तबाहकुन पॉलिसियों के हामी बन गए हैं। सोनिया ने लिखा कि ट्रंप ने खुद इस बात की निशानदही की थी कि इराक में झूठे दावों की बुनियाद पर मुसल्लत करदा जंग के सबब खित्ता तबाही और अदम इस्तेहकाम से दो चार हुआ। मजमून में दोहरे मेयार की मजम्मत करते हुए कहा गया कि इसराइल खुद एक जौहरी रियासत है जिस पर कोई बैनुल-अक़वामी रुकावट नहीं है, जबकि ईरान ने बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत सख्त पाबंदियां और निगरानियों को कबूल किया है। अमेरिका की जानिब से साल 2018 में जौहरी मुआहदे से एक तरफा अलहदगी को उन्होंने सिफारतकारी को तर्क करने की एक तबाहकुन और बदतरीन मिसाल करार दिया। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने तारीखी तौर पर हिंदुस्तान का साथ दिया है, खासतौर पर 1994 में जब अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की गई। उनके मुताबिक ईरान का मौजूदा निज़ाम साबिक़ शाही हुकूमत के मुकाबले में हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा ताउन करने वाला साबित हुआ है। सोनिया ने हिंदुस्तानी हुकूमत को अपनी ख़ारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करने की भी तजवीज़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। क़ाबिज़ इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर साल 2023 से गजा पर मुसल्लत करदा हमगीर जंग ने इस निहत्ते इलाके को तबाही की जानिब ढकेल दिया। नस्लकुशी पर मबनी जंग के दौरान हस्पतालों और स्कूलों जैसे इंसानी बका के बुनियादी इदारे भी बदतरीन निशाने पर हैं। इसराइल ने आलमी इंसानी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी ने फ़लस्तीन को तारीख तरीन दौर में ढकेल दिया है। पेश है अर्ज़ फ़लस्तीन से सियासत टीवी की ये खास रिपोर्ट। ज़ालिम इसराइल की जानिब से सन 2023 के 7 अक्टूबर से गजा पर मुसल्लत करदा हमगीर जंग ने इस निहत्ते इलाके को मुकम्मल तबाही के दहाने पर ढकेल दिया। नस्लकुशी पर मबनी हमलों में अस्पतालों और स्कूलों जैसे इंसानी बका के बुनियादी इदारे भी बदतरीन निशाने पर हैं। इन अहम तनसीबात को जानबूझ कर निशाना बनाया गया जो आलमी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इन क़वानीन के तहत अस्पताल, स्कूल और दीगर सिविल ढांचे जंगी हालत में भी महफूज समझे जाते हैं। इन महीनों में क़ाबिज़ इसराइल की जानिब से अपनाई गई मुनज़्ज़म पॉलिसी साबित करती है कि फ़लस्तीनी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले इदारों को तबाह करके न सिर्फ इज्तिमाई हौसला तोड़ा गया बल्कि लोगों को बका की बुनियादी सहूलतों से महरूम रखते हुए इलाके को गैर काबिल रिहाइश बनाने की तैयारी भी की गई। ये सब कुछ जबरी हिजरत और आबादी को खाली कराने के मुजरिमाना इसराइली मंसूबों का हिस्सा है। गजा के दर्जनों अस्पताल जालिम इसराइली हमलों, ईंधन की बंदिश और तिब्बी सामान की कमी की वजह से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर बंद हो गए, जबकि सैकड़ों स्कूलों को या तो बराह रास्त निशाना बनाया गया या उन्हें आरजी पनाहगाहों में तब्दील किया गया जहाँ इंसानी जिंदगी के लिए बुनियादी शराइत भी मैसर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि तालीम और इलाज जैसी इंसानी ज़रूरियात को भी जंगी हथियार बना दिया गया बगैर इसके कि इन इदारों के अस्करी इस्तेमाल का कोई सबूत पेश किया गया हो। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में महज 16 अस्पताल जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं, जिनमें 5 सरकारी और 11 निजी हैं, जबकि कुल तादाद 38 थी। इसके अलावा 8 फील्ड हॉस्पिटल भी इमरजेंसी खिदमात दे रहे हैं। 22 मई को जारी आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक क़ाबिज़ इसराइली फौज ने गजा में अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ पर 697 हमले किए। अब सिर्फ 17 अस्पताल ऐसे बचे जो किसी न किसी हद तक अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें अक्सर सिर्फ बुनियादी इमरजेंसी खिदमात फराहम करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि 94% अस्पताल जुज़वी या फिर मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो गए। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि शुमाली और जनूबी
جنوبی غزہ میں جاری حملوں کی وجہ سے مزید طبی مراکز بند ہونے کے قریب ہیں، جن میں ایک ہسپتال، 11 بنیادی طبی مراکز، 13 طبی نکات، ایک فیلڈ ہاسپٹل اور دیگر عام 5 ہسپتال شامل ہیں۔ غزہ کے اہم ترین ہسپتال، جن میں کمال ادوان، انڈونیشین، حمد اور یورپی ہسپتال شامل ہیں، مئی میں قابض اسرائیل کی بمباری کی زد میں آ کر خدمات سے محروم ہو گئے۔ صرف ایک ہفتے میں ان پر 28 مرتبہ ظالم اسرائیلی فوج نے حملے کیے۔ شمالی غزہ میں تقریباً تمام ہسپتال یا تو بند ہو گئے یا محدود خدمات پر مجبور ہیں۔ انڈونیشین ہاسپٹل پر قابض فوج کا تسلط ہے اور کمال ادوان ہاسپٹل 20 مئی کو بند ہو گیا۔ اس ہسپتال میں غذائی قلت کے شکار بچوں کا علاج ہو رہا تھا، جو اب ممکن نہیں رہا۔ غزہ کے وسیع اور جنوبی علاقے جیسے خان یونس کے ناصر، العمل اور اقصی ہسپتال زخموں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ یورپی ہسپتال ابھی بند ہے۔ دماغی جراحی، دل کی نگہداشت اور سرطان کے علاج جیسی اہم سہولتیں ختم ہو گئیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کی 20 لاکھ آبادی کے لیے اب صرف 2000 بستر باقی ہیں، جن میں سے 850 بستر کسی بھی لمحے ضائع ہو سکتے ہیں۔ فلسطینی وزارت تعلیم کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ سن 2023 کے بعد سے اب تک 16,470 طالب علم شہید ہو گئے، جبکہ 25,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اساتذہ بھی اسرائیل کے ظلم سے نہ بچ سکے۔ 914 ٹیچرز اور تعلیمی عملے کے افراد شہید، جبکہ 4,500 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے بدترین حملوں میں 352 سرکاری اسکول شدید متاثر ہوئے، جن میں سے 111 مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ 91 سرکاری، 79 اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے اسکولوں اور 20 اعلیٰ تعلیمی اداروں کو اسرائیل نے حملوں کا نشانہ بنایا، جن میں 60 عمارتیں مکمل طور پر ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ کا مکمل محاصرہ، امدادی سامان، خوراک، ادویات اور ایندھن کی بندش انسانیت سوز المیہ کو جنم دے چکی ہے۔ عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کی وجہ سے اسرائیل کے حوصلے آج بھی بلند ہیں۔ بھلے اس نے ایران پر بھی حملے کیے ہوں، لیکن آج بھی غزہ میں کوئی دن ایسا نہ گزر رہا ہے جس میں اسرائیلی فوج حملے نہ کرتی ہو۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کر دیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ممکنہ جنگ رکوانے میں انہوں نے کلیدی رول ادا کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ انہوں نے کئی ملکوں کے درمیان جنگیں رکائی، لیکن اس کے باوجود انہیں نوبل امن انعام نہیں ملا۔ ٹرمپ نے مایوسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چاہے وہ بھارت، پاکستان یا سربیا کوسوو کے درمیان جنگیں روکی، انہیں نوبل امن انعام کبھی نہیں دیا جائے گا۔ قابل ذکر بات یہ کہ پاکستانی حکومت نے ٹرمپ کو نوبل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کیا ہے۔ اس سلسلے میں بیان جاری کرتے ہوئے پاکستان نے ہندوستان پر الزام لگایا کہ اس نے آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے جانی نقصان پہنچایا۔ بیان میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے اپنی حکمت عملی اور دور اندیشی کے ذریعے دونوں ممالک یعنی ہند پاک کو جنگ سے بچایا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آج پھر کہا کہ ایران کے پاس صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، وہ مذاکرات کرے اور نیوکلیئر پروگرام پر معاہدہ کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تہران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ Nobody really knows what that one is all about. We're going to find out pretty soon, I guess. Mr. President, the Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. What was the thought process behind 2-week timetable? Just a time to see whether or not people come to their senses. That's all it is. Did the Europeans help at all in talking with the Iranians? No, they didn't help. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one. 20 years ago, you were skeptical of a Republican administration that attacked a Middle East country on the idea of questionable intelligence of weapons of mass destruction. How is this moment different with Iran? Well, there were no weapons of mass destruction. I never thought there were. And that was somewhat pre-nuclear. You know, there was a nuclear age, but nothing like it is today. And it looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material. And I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. I was very much opposed to Iraq. I said it loud and clear, but I was a civilian, but I guess I got a lot of publicity. But I was very much opposed to the Iraq war. And I actually did say, don't go in, don't go in, don't go in. But I said, if you're going to go in, keep the oil. But they didn't do that. What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard.
she's wrong. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान चल रही जंगों से पैदा हुई सूरत हाल से काफ़ी फिक्रमंद है। उन्हें दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ती दिखाई दे रही है। पुतिन ने कहा कि इस वक्त दुनिया में टकराव के लिए बहुत सारी वजूहात हैं और वो अब बढ़ रही हैं, जिनकी वजह से जंग जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि रूस इस वक्त यूक्रेन से लड़ रहा है, इसराइल ईरान में शदीद टकराव जारी है। ईरान में जिस तरह से जौहरी ठिकानों पर हमले हुए वो फिक्रमंदी की बात है। पुतिन ने कहा कि ईरान के जौहरी मराकज़ के आसपास जो कुछ हो रहा है उससे वो बहुत फिक्रमंद है, ये परेशान कुन है। बेशक दुनिया में जंग का इम्कान है, ये मुसलसल हमारी नाक के नीचे बढ़ रहा है और हमें बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। ज़ाहिर के इन वाक़यात पर हमें होशियारी से तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसके साथ ही हमें इसका हल तलाश करना होगा। पुतिन ने तीसरी आलमी जंग का अंदेशा ज़ाहिर किया। Те, кто продвигают такие нарративы, Those who promote such narratives that Russia is unreliable are provocateurs. они провоцируют, They provoke the situation, но это им не but it will поможет, not они help them. не добьются своих. They will not achieve their goals. We have some certain obligations, and we defend the Iran's right to the peaceful atom. И мы защищаем And право we Ирана на defend it мирный атом. with actions, not with Не на words. словах, а на деле. What does it mean? It means that, despite the complexity of the situation, we have built a nuclear reactor in Iran, in Bushehr, and we have signed the contract for the construction of 2 more nuclear reactors. На строительство Despite the complexity of the situation, despite the definite danger, мы, несмотря we на continue this work. ситуацию, We are not evacuating our personnel from there. и опасность определенная. Мы продолжаем эту работу. Мы не эвакуируем наш персонал оттуда. Больше того, мы, опираясь в данном случае, опираясь на известный уровень наших отношений, Moreover, based on certain level of our relations with Israel and on relations with US, which are being reestablishing now, in face of Israel, as well as US President Donald Trump, we force the issue that we accomplish our functions in Iran within Iran's right to the peaceful atom and our actions in terms of international law. So we ask to provide security to our personnel in Bushehr. So, I would like to say that Prime Minister of Israel, Netanyahu, agreed with it. President Trump promised to support our demand. Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп обещал поддержать наши законные требования. Разве это не поддержка Ирана? Подчеркнуть, автоматически соинвестируют в те проекты, в которые вкладывает Российский фонд прямых инвестиций, 10%. Сразу. ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान और दीगर मकामात पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े पैमाने पर शानदार मुजाहरे किए गए। इसराइल और अमेरिका की मौत के नारे बुलंद हुए। ईरानी बाशिंदों ने कहा कि जालिम इसराइल एक जानिब फ़लस्तीन पर क़यामत ढा रहा है, वहीं ईरान पर भी हमले किए जा रहे हैं। ईरानी अवाम ने कहा कि इसराइली हमलों का मुल्क की फ़ौज मौसर अंदाज में मुकाबला कर रही है। दुनिया भर के इंटरनेट सारिफिन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 16 अरब से ज़्यादा लॉगिन तफसीलात ऑनलाइन लीक हो गई हैं, जिनमें गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के सारिफिन के पासवर्ड्स भी शामिल हैं। ये इंकशाफ मारूफ साइबर सिक्योरिटी इदारे साइबर न्यूज़ ने किया है। लीक शुदा तफसीलात को मुख्तलिफ साइबर जराइम पेश अनासिर ने डाटा सेट्स की सूरत में ऑनलाइन अपलोड कर दिया, जिससे इन अफराद को आम सारिफिन के ज़ाती अकाउंट्स तक बेमिसाल रसाई हासिल हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि डेटा सेट्स 30 मुख्तलिफ ज़राए से जमा हुए, जिनमें हर एक में बड़ी तादाद में सारिफिन की लॉगिन तफसीलात हैं। इन तमाम को मिलाकर मजमूई तादाद 16 अरब से ज़्यादा बनती है, जो दुनिया की कुल आबादी से भी तकरीबन दोगुना है। माहिरीन ने कहा कि इसका मतलब है कि कई सारिफिन के 1 से ज़्यादा अकाउंट्स मुतासिर हुए। इस दौरान गूगल की सेफ्टी इंजीनियर हैडर एडिक्सन ने कहा कि गूगल AI पर काफ़ी रिसर्च कर रहा है, साथ ही साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी तेज़ तर इक़दामात किए जा रहे हैं। What is the safety charter that is unveiled today in context of India from Google? So what you would like to say? So the safety charter for India is really a blueprint for comprehensive approach to online safety within India, really combating some of the very specific things that we see here. Number one, we want to make sure that we can protect users from online fraud and scams. Number two, we want to make sure that we can give cybersecurity to the government,
as well as enterprise organizations. And number 3, we want to make sure that we can build AI responsibly to help build into technology better defense using automated mechanisms. In the roundtable discussion as well, my question was for the people less than 18 plus. So people less than 18 years. So how Google, in context of artificial intelligence and cybersecurity, is doing to enhance out the very protection for this sphere people, the less than 18 years group. So how do Google tapping on this various sphere of the community? Well, first, we know that generative AI is going to become a very important part of the education of young people all around the world. And we want to make sure that they have access to do all kinds of things with AI that they're going to need later in life as part of the workforce and also just to enhance life. But we also know that people under 18 need to have safe online experiences. And so one of the things that we do with our products is we build constraints. So for example, we have YouTube for Kids. These are the examples, just one example of the kind of experiences that we want to build in order to make that experience safe. How do we do that with AI? We're still learning. Because again, we want to make sure that they have access to this technology that will better their career perspectives, that will make life better overall and great solutions. But at the same time, we want to make sure it's constrained. So we're working hard, partnership with academia and with governments to get that right. With the world developing in the 21st century, it's also the cyber attacks are developing. When amid the rising tensions between India and Pakistan, we have seen a surge. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. اسرائیلی جارحیت کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق 3 بھرپور طریقے سے جاری. تہران نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات کا 18واں مرحلہ کیا مکمل. جواب میں اسرائیل نے اصفہان پر کیا حملہ. اسرائیل کے ایران پر حملے اور غزہ کی تباہی پر ہندوستان کی خاموشی تشویشناک. سونیا گاندھی نے دی ہندو میں لکھا اہم ترین مضمون، ہندوستانی حکومت کو انصاف سے کام لینے کا دیا مشورہ. قابض اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلط کردہ جنگ نے نہتے علاقے کو مکمل تباہی کی جانب ڈھکیل دیا. اسکولز اور ہسپتال بدترین مسائل کا شکار، تازہ فلسطینی رپورٹ میں انکشاف. پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے کیا نامزد. ٹرمپ کا چھلکا درد، بولے میں کچھ بھی کروں مجھے نہیں ملے گا انعام. ہند پاک جنگ رکوانے کا پھر کیا تذکرہ. دنیا بھر میں ہو رہی جنگوں سے روسی صدر پوتین فکر مند، تیسری عالمی جنگ کا ظاہر کیا اندیشہ. اور دنیا بھر میں 16 ارب لاگ ان تفصیلات لیک ہو گئیں. گوگل، فیس بک اور ایپل جیسے پلیٹ فارم کے صارفین متاثر. گوگل سیفٹی انجینئر نے کہا ہم سائبر سیکیورٹی پر کر رہے ہیں تیز ترین اقدامات. عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں. محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں. دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.